Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, my student, grade 12. Especially for this meeting, we are going to discuss grammar review. Now discuss with your friend about if sentence pattern as pure in the reading text, why don't you visit several above? Write your down the patterns in the following space. Thus one, identify the if sentences. Read again the text, why don't you visit several? And identify the if sentence along with the pattern. Look at the example, sentence 1. If you visit several, freeze the fresh air on your face as you sail to Bridge Island on a Washington State ferry. Untuk kalimat yang pertama, ini contoh yang sudah diberikan kepada kalian. Bunyinya seperti ini anak-anak. Jika kamu mengunjungi Seattle, rasakanlah udara yang segar di wajahmu sebagaimana kamu berlayar ke Pulau Bridge dengan menggunakan kapal ferry State Washington. Pattern 1 ini if clause plus imperative. If clause plus imperative. If clause ditambah dengan sebuah kalimat perintah. Bisa juga nantinya ditambah dengan suggestion atau pula bisa juga ditambah dengan general truth. Oke, ini nanti dilengkapi anak-anak. Sentence 2, sentence 3, until sentence 5. Task 2, we are going to continue practice the dialects. Read and practice the dialect below with your friend. Pay attention to the use of if clause. Perhatikan penggunaan daripada if clause pada dialog ini, anak-anak. Nah, this one. Dialog 1. Father, SM is round the corner. It's about the time to go back to your study. Son, okay, Dad. If you want to pass the exam, you have to study harder. Thanks, Dad. Seperti itu, ya. Ujian sudah dekat. Ini waktunya kamu kembali untuk belajar. Oke, Dad. Oke, Ayah, gitu ya. If you want to pass the exam, nah ini. Jika kamu ingin lulus ujian, kamu harus belajar lebih keras lagi. Thanks, Dad. Terima kasih, Ayah. Ini nanti rumusnya menggunakan yang mana? Ya, pada halaman selanjutnya nanti jelaskan mengenai rumusnya. Oke, next dialect 2. Dela, where I can get inexpensive good quality fish. If you want a good price, why don't you go to the factory outlet? Gitu. Ini untuk yang dialek 2. Kalimat if-nya di sini kebetulan if you want a good price, why don't you go to the factory outlet? Oke, ini yang dialog 2 anak-anak ya, dicari nanti. Dialog 3. Mr. Lukman, if you want to be the chair of OSIS, offer a good program to improve the school environment. If you want to be the chair of OSIS, offer a good program to improve the school environment. Sure, I will. Ini kalimat if-nya ada pada if you want to be the chair of OSIS ini ya. Offer a good program to improve the school environment. Okay, next. Dialogue 4. You try to see dialogue 4. Mom, if you don't, kata ibu ini ya, if you don't put some chocolate on it, your cake will look pale and dull. If you don't put some chocolate on it, your cake will look pale and dull. Ati, yes, you're right. A cherry or two will help with the appearance. Yes, you're right. A cherry or two will help with the appearance. Dialogue 5. Joko and Edwin. Nah, dilihat if-nya. Kalau yang dialog 4 tadi, if-nya itu jelas. If you don't put some choice on it, your cake will look pale and dull. Okay, dialogue 5. Joko, if I'm elected president, I will wealth taxes for poor people. Edwin, I wish you all the best. Joko say, ini ya anak-anak ya, untuk kalimat if-nya. If I'm elected president, I will wealth the taxes for poor people. I wish you all the best. Ini nanti dilihat dulu
Rumus-rumusnya ini 4 ini yang dipakai nanti ya. Fill in the blanks. Complete the following blanks by looking at the information the conversation above. Number 1 is done as an example. Istilah titik-titik di bawah ini lengkapi yang masih kosong dengan melihat informasi pada percakapan di atas. Nomor 1 sudah dikerjakan buat kalian. Ini nanti masukkan anak-anak. Number 1 as an example of if clause plus a reminder is. Nah ini ya. Di sini adalah if clause ditambah dengan sebuah reminder. Ya. Jadi mengingatkan, if you want to pass the exam, you have to study harder. Jika kamu ingin lulus ujian, kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, belajar lebih. Example of if clause plus a suggestion is, silakan ditulis di bawahnya. Ya, suggestion itu saran. 3. An example of if clause for a general truth is, general truth itu adalah mengenai kebenaran umum ya. Oke, number 4, an example of if clause plus imperative is. Imperative itu adalah sebuah kalimat perintah. Oke. Number 5, an example of if clause to show a dream is. Sebuah contoh ya, if clause yang mana menunjukkan sebuah impian itu yang mana? Silakan ditulis di situ anak-anak ya. Oh iya. Untuk writingnya ini kalian coba nantinya ya, untuk mengerjakan writing task 1 ini dikerjakan tidak usah per grup karena secara daring ya. Jadi if clause plus pattern seperti apa, kalian coba find other text that use if clause in it ya. Temukan pada teks yang lainnya atau kalimat yang lainnya yang mana menggunakan if clause. Kalian tulis di sini if clause plus patternnya seperti apa. Okay, students, that's all. Thank you so much for your nice attention. And then, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.